Good morning, everyone. Today, we will be reporting about the insecticide formulation Pyrethroid. My name is Marjana Maglali, along with my group mates Michelle Limpag, Ryan Marin, and Bernadette Macaranta. In 1949, U.S. scientists synthesized the first pyrethroid called alethrin. This is to address the limitation of natural pyrethrins that degrade quickly under the sunlight, despite high insecticide potency. So pyrethroids have two types, type 1 and type 2. Type 1 has no alpha-cyanide group. It causes symptoms such as tremors, hyperactivity, and paralysis against insects. Type 2, on the other hand, contain alpha-cyanide group. It induces symptoms such as salivation, convulsion, and neurotoxicity against insects. So between sa ilang duha, ang type 2 ang most potent, stable, and effective at lower doses against insect pests. Unsa man ang mode of action sa pyrethroid or unsaon niya pagpatay ang usa ka insekto. So, ang pyrethroids kay mo target sa nervous system sa usa ka insect. So, specifically, mo-act sila sa voltage-gated sodium channels sa nerve cells dayon normally, these channels open and close quickly para smooth ang nerve signal. But, if naatay pyrethroid, dugay na mo close ang sodium channel, dayon magsigi og fire ang nerve signal, dayon mo result dayon siya sa hyperactivity, paralysis, o mamatay dayon ang isa ka insekto. Next, we have the chemical and physical properties of the pyrethroid. First, we have the lipophilic or the fat soluble. So, meaning ana, dali siya ma-dissolve sa fats o sa oils. Then, mao dahil ni reason nga ang usa ka ang isa ka pyrethroids, dali din siya makasulod, dali kayo yung entry sa cuticles or sa panit sa isa ka insekto. So, ang pyrethroids pod, strong pod ang iyang effect sa nervous system. Second, we have the low water solubility. Dili siya dali matunaw sa tubig. So, kung dili siya dali matunaw or dili siya basta-basta ma-wash away sa ulan. Pero mahimo siyang rest sa environment kay magpabilin mo siya sa soil. So, third, we have the environment or the heat breakdown. So, sensitive siya sa sunlight o sa heat oxidation. So, over time, mabungkag or ma-degrade ang chemical dayon, maugmad siya or mahimo siyang less toxic. So, dili siya forever sa environment kay ma-breakdown naman bihapon. So, toxicological effects sa insects, these pesticides can cause hyperactivity, tremors, convulsions, and salivations, and paralysis. So, pag-abot sa mamas is kanang these chemicals is safer sa mamas because of the liver enzymes na mag-breakdown sa pyrethroids. Since ang kaning pesticides is ma-degrade siya sa heat and oxidation. So, tungod sa heat or sa body temperature sa mamas, ma-prevent niya o ang pesticides nga mag-bind sa nerves. Environmental fate, pwede sila ma-degrade sa sunlight because once nga absorb ang molecule aning chemicals o UV light na gikan sa sun, katong UV light nga gikan sa sun is naa sila strong energy nga maka-break siya sa ester band na naa sa chemicals. Strong absorption to soil particles and low mobility in soil. So they are lipophilic, so this makes them immobile. So these chemicals is highly toxic sa aquatic organisms because fish and other aquatic invertebrates lacks liver enzymes na maka-break sa pesticides or sa chemicals. Resistance development of pyrethroid insecticides is the process by which insect populations gradually became less affected by these chemicals due to sa repeated exposure. So, tungkol sa sige pag-spray, mag-build og immunity ang insekto o wala na siya effect sa ilang ang chemicals. Aside po sa immunity, ang katong ilang immunity mahimo po siyang genetic trait na which mapasa po siya from generation. Kung na po siya mutation sa ilang lawas, di na po siya ma-effect ang insecticide sa ilang nervous system. Muna, bisag maigo sila, wala nag-i-effect ang chemical. And then another mechanism is metabolic resistance, where insects produce enzymes that break down the insecticide before it can harm them. And then, resistance develops faster when the same insecticide is used repeatedly or applied incorrectly. Okay, so to wrap this up na sa tanang mga topics, pyrethroid insecticides are effective tools sa pagkontrol sa insect pest because they are fast-acting, requires low dosage, o generally safe po siya sa mamas kung sakto ang paggamit. However, despite these advantages, nagya po yung limitations since they can cause toxicity sa non-target organisms. Importante gid kayo siya, especially ang responsible use pinagi sa correct dosage, rotation of insecticides, o paggamit sa integrated pest management.
So in this way, ma-achieve ginato ang sustainable pest control while minimizing risks sa environment o sa human health.